Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, samahatal ulama, sedajana para guru, para kiai sesangan abdina amul ja'aki, utama epon selerena semurja Kiai Al-Haj Mukhtar As'ad, selerena semurja Kiai Al-Haj Musaddad Juwaini, selerena semurja Kiai Salih Ihsan, selerena semurja Kiai Al-Haj Umar Bajunid, selerana semulja Kiai Yusuf Abdul Al, sareng sedajana para guru, para kiai sederi Tisabelika, sederi Muringin, serta sederi Pondok Pesantren Al-Manar Kota, kesedajana batan kaula amul ja'aki serta ta'zimi, sedajana para sepuh, para teretan, para undangan, tokoh masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, utama epon sahibul hajah, sahibud dakwah nang seng aremangkin ending ingki kak dinto teretan Al-Haj Haji Badrut Tamam sareng sedajana keluarga, sedajana batan kaula amul ja'aki serta ta'zimi. Awal pematur ngereng areng sarang amuji serta asyukur da Allah subhanahu wa ta'ala nang siang aremangkian kak dintoh kula sarang ajunan sedaja ekarsaaki sarang Allah, yatinin sarang Allah kaangkui bisa hadir alengki nang kak dintoh tempat, alengki nang kak dintoh pepangkian etelem epon Haji Badrut dalam rangka mut ngimutin serta nambahin bebunga benambahin syukur da Allah subhanahu wa ta'ala kala benda tengah bulan Rabiul Awal kak dimma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dintoh eleh raki malar mantar along polong akula sarang ajunan setajah nang kak dito tempat tetia tamban ibadah seketeremah mongko ajaban Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam arang sarang ya toraki da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia seteti panutan, manusia seteti uswah hasanah da kula sarang ajunan sedaja dalam ajalanaki kewajiban, dalam ajalanaki keodian itunya kaangkui kula sarang ajunan sedaja ngoleh kepejraan nang kampung akhirat iki kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedajan kula sareng ajunan sedaja arep ngarep kalaban badan Maulidun Nabi, acara akati kak dinto kula sareng sedajan ajunan arep ngarep syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Kak tuan saya thinking tenang kak tuan, kula mancing niki tak pati abid cepon MC ini gila sekader sambutan atas nama keluarga serta sekader mau itu jadi mana bikin cuma resek nih sukoni kinto kalah sarang jajan si ajuna panjenengan nih insyaallah ada kita sambil lalu batada tampe pas assalamualaikum nih jadi tenang saya bingking benih ketun gula mancing nih kita pati abid para sepuh para teretan sebetan kaula mulja'aki minangka asmah dari sedajan keluarga Haji Badrut
Mator sekelangkong da ajunan utama epon sedajana para guru, para kiai sampun alungaki bekto nyempataki kanggo nyempatanin unjangan abdina sareng sedajana keluarga. Maksudul a'dham sedajana keluarga kak dintoh merabu ajunan sedajah dak kak dito tempat ingki kak dintoh kaangkui idharul farah was surur, namben kebungaan, namben kesenangan kalaban badan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namben kebungaan kesenangan karena kula sareng ajunan sedaja ampun tetiaki umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namben syukur da Allah subhanahu wa ta'ala polon kula sareng ajunan sedaja tak toman apangki sareng Rasulullah, tak toman ngolatin secara zahir da Rasulullah, namun kula sareng pancenan kento ki keagungan iman da Allah subhanahu wa ta'ala, percajah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetiman Nabi bedoreng meriksanin ke panjenengan para bela tetangga kak dintoh. Kenapa saatnya memolodan benikah? Molodan benikah dapun ulama idharul farah was surur, namben bunga, namben senang. Kalaban kula serang pancenan tetiaki umat epon Rasulullah, pengarap dari badan acara akati mangken kak dintoh para taretan para sepuh, kula serang panjenengan sedaja tetiaki dari golongan umat epon min khiyari ummatihi, penapan golongan terpilih dari umat epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat epon Rasulullah kan macam-macam ternyata. Umat epon Rasulullah kak dintoh ana bernah beda selebur mau sholawat, beda selebur akati acara mangken maulodan, beda setak lebur. Engki cukan beda salah tak lebur ki lak nyala aki orang sa maulodan. Ampun tonton panjenengan ngegali menika. Ada bu, njek kakek anu apa ki beda maulod. Pertanyaan itu sepele. Panjenengan ini kenapa teh ki beda maulod? Mana bibada orang meriksa ketika dintoh pertanyaan ketika dintoh ani lebih parah daripada corona ini penyakit. Mana bibada orang meriksa kepancingan anak pete pancinan meki bibada bermolot jak kak tuan dak lakonon ku tak nyari sebut depor. Pancingan meki bibada molot kenapa? Pertanyaan kak dintoh mana be pelanjang para tretan seakan-akan meriksanin kaki dia meki bunga lahir Rasulullah. Miki naro bunga lahir Rasulullah. Kati-kati orang itu tak senang kalaban lahir Rasulullah. Kak dinto lebih parah daripada penyakit corona. Mana bi corona cukupkan beli ke kak dinto. Bisa keluar badas, bisa keluar innalillah. Le mana bi kak dinto innalillah tunya akhirat penika. Apa kena letak lebur ke Rasulullah. Pertanyaan sepele namun kak dinto hakikat lancang penika. Jadi kula sareng panjenengan membeda acara ketika dinto karena bunga kalaban kelahiripun Rasulullah. Le bunga kak dinto para teretan para sepon napa boleh kula sareng panjenengan seiman da Rasulullah sampai orang serta iman da Rasulullah kak dinto akati mejading Rasulullah ta asman Abu Lahab. Iki ento ning Abu Lahab niki. Tak kenal bi Abu Lahab. Atada niki. Iki malar mantar kinto tada orang nyaman Abu Lahab. Pola nang Al-Quran pola jelas Abu Lahab ini kan neraka. Abu Lahab ini karena bunga kalaban kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffafu anhul adab bi Allah ta'ala kan tu peringan seksanin alaikan ada Senin apa-apa karena bunga kalaban lahiripun Rasulullah mi sepenikah bersetung cerita bedo orang amempeh tapangki sareng Abu Lahab telahab dak rema gebadan kake ya neraka. Jelas pun jelas dalam Al-Quran tabat ya tuh empun neraka penika. Tapi ada Abu Lahab engkau aja pan hari Senin jadi tentang keriki je keluar aing bisa mencel pesengkok. Mi bisa sepenika je pun orang gila. Pola engkau bunga pola tentang penakan sanya Abu Lahab sanya Muhammad je lahir sehingga areng bini sanya Maswaibah bingko merdeka aki tang budak. Kalaban sebab dia Allah subhanahu wa ta'ala kak dintoh selanceng Abu Lahab nang neraka pada ente peringan seksan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Pana boleh kula kalaban jenengan sedaja penika seiman da Allah ta'ala iman da Rasulullah mulai lahir sampai pagi nang akhirat iman da Allah iman da Rasulullah.
para sepuh para teretan sesangat abdina mulja'akin kak dinto orang cinta ada Rasulullah membeda acara ketika itu orang cinta makanya para sepuh karena sebab idhar nampak aki kebungan panika ampun tentu tak ada pada beda orang ngamolodan kak dinto karena nang kampus nang perguruan tinggi membeda acara lomba cipta atau lomba pidato tingkat nasional dalam rangka maulid Nabi beda kak dinto membeda acara misalkan karnaval dalam rangka maulid Nabi kula sareng panjenengan along polong kak dinto mosaki syaraful anam mosaki tahlil mosaki selawat dalam rangka maulidun Nabi tak ada bada engki bada cepondeng bada molodan itu sin kene bada molodan itu sin raja lebih sebenarnya kak sin kene ini kak pes mana sin raja syate syuto beda ketika itu tergantung dari kemampuan kula sareng panjenengan saja bahkan para sepuh para teretan yaktena kula sareng panjenengan kak dinto ken mepolong potrah mepolong raji asadia kita aran niatake kangkui maulidun nabi kento pada cek saking kula sareng panjenengan ken cek tak mampu kak dinto misalkan kak tuan bedrut makin misalkan tuan kula taoning gitu nyampeli sape panjenengan tak bisa ki nyampeli mbi tak bisa nyampeli mbi nyampeli ajam tak bisa nyampeli ajam pun tahu siapa repot telur ajam pengen kalah pendak tahu syarat melarat panjenengan nyari todi menika ken karo kare masak yuqsadu fihi esacce kek dinto dalam kak dinto kangkui kula sareng panjenengan ngurmat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebuna situng ulama man hayya li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwana pasir orang kak dinto nyapki teeren kento tak kudu mewah teeren kak dinto tak kudu larang teeren kento tak kudu saya tak kudu banyak kak angkui kento ngormat kelahiran Rasulullah lastar kento wa jama'a ikhwanan mekumpul bala tetangga wala bisa jadi dan ngangkui orang kelampis bagus wa ta'attara wa tatayyaba ta'dhiman li maulidin nabi balas sedepun ulama hasyarallahu yaumal qiyamati ma'a firqatil ula minan nabiyyin maka bagi dengan akhirat kento sareng Allah subhanahu wa ta'ala orang seketika dintoh para sepuh para teretan bakal epopolong sareng panspenapan nabi apa-apa sabab kento laksanaki sedajan gak dintoh karena cinta ada Rasulullah sedangkan Rasulullah kak dinto para sepuh para teretan sayyidul anbiya sayyidul mursalin maka apa polong sedajan kula sareng panjenengan kalaban para nabi para utusan pagi nang kampung akhirat sehingga kula sareng panjenengan terkadang jengaje menika jengaje iki darene jengaje kurang setahun maulidan kan tampun lak niat mulai Rabiul Tsani tahun bakal datang engko membuat acara maulidan dina make tak pati jeraja sepenting along polong kangkui membeda maulidan mau syarakalan mau selawat bihubi bahkan para sepuh para teretan pada situng debuan benika kento ken rahasia bi kuli pada pak kesampean polan sampean lah yang keteretan beton kula rengrang nang kene dadi mana bepanjenengan aga tuan hewan obuan sekut mate nika debu segi akar gesah kocak kae ajam kembi jam kaki jebing ko elong polong kene kebayang moloden tahun dateng malah jak mati tok kan mati tok tak no tak kita milu kok bile iki lah gak dinto kasih Allah taala mustajab kento mujarrab senajan kento tidak gitu mana beta percaya panjenengan atanya kedul latif nika dan kula kedon ajam kebu ajam dimin iki mati melolo sampai ajam tepak ngeremin patahara kene mati sehingga lem ate ki cepondeng mangken mangkel lu je ajam yo bu mati pakanin mati ada rem karep ajam setiap kula kayak modal cepondeng sepo dimin kocak kula bi kula kocak njek kaki jambing kok je kayak yo bu kene kebayi moloten alhamdulillah subhanallah taala mulai bulan Syawal sampai bulan Maulud punika tak temate ajam tak temate engki mana periksane gitu latif ini kata kok dan kula ngomong kita kok panjenengan tak percaya mulai deku panjenengan lepat toro ajam ke jompo tahun datang Pak bila kulus nyambeli sampai sak mulai bawa jompo setuju tangki tapi kula sedang panjenengan itu para sepuh kintokin abuk piaki rasa cinta ada Rasulullah tebunan orang Jakarta kali saya cinta nih kebutuh pengorbanan nangkin jeng aja kan kui abuk piaki jak kula sedang panjenengan gak dinto lebur dak Rasulullah
di antaren kilong bepolong pun tetangga ngatur lengki para kiai kang kui arang sarang mau selawat nengkak di tempat, sehingga para sepuh para teretan kenangan ketika dintoh berkain paringin barokah sareng Allah Subhanahu wa taala malah bersitung ulama adabu insyaallah ulama kita asmana sari as-siqati adabu man qasada maudi'an quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Sapa-sapa orang asal entar situng kenangan kenangan gelak ento mau saki maulidun nabi akati ari mangken gak dinto seong kuno kula sareng panjenengan benikin asa cedek dinto kenapa asa ceh raudhatan min riyadil jannah situng pun kepunan dari pansunapan kepunan swarga le gak dinto kula para sareng panjenengan sedaja apa-apa kula sareng panjenengan mibada acara maulud akati mangken karena keutamaan luar biasa muka ajaban Allah Subhanahu wa taala. Engki mungku orang seagadan penyakit jeponten kula gele sesaran bi corona kento kak dinto foya-foya tada manfaat. Kak dinto tadyi'ul mal ngilangake artah itu. Cepon orang seagadan penyakit ate. Orang yang tak bisa ngolatin dak utamanipun Rasulullah. Orang yang tak mangki dalam atin mahabbah Rasulullah tak bisa ketingolatin ketika dinto apa-apa karena dalam atin kento akadan penyakit tak senang dari Rasulullah, sehingga Imam Al-Busiri dalam qasidah burda tabu qad tunkirul ainu daw'asy syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqamin. Terkadang mata are kak dinto sepadang setera kan tak bisa keolatan kula sareng panjenengan sedaja apa-apa karena sungkan peningan. Terkadang nyaman aing kak dinto tak bisa ikhlas kula sareng panjenengan sedaja kalaban sabab kula sareng panjenengan songkan sepene kejukan padengah keutamaan epon maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam serta tekina derajat epon Rasulullah kento tak tampak de orang seagadon penyakit tak tampak de orang tak lebur de Rasulullah karena dalam aten kan itu beda penyakit beda perkara sekotu bersih permila dekat dinto setujuan keluarga mator sekelangkong atas hadir epon ajunan dekat dintoh serta tak bisa meles kalaban balesan selebih saya balesan selangkong parjuka ampun keluarga kak dintoh kalaban ikhtiar kemanusiaan berusaha kangku nyampurna aki setajana namun Allah Subhanahu wa taala ampun nama setiaki dak setajan keluarga kangku nyambut hadir epon ajunan kalaban penapa seampun keolatan seteti sekalian aki setajan keluarga mator sekelangkong tetinyon sepora setada batasa penapa seampun keolatan dari ajunan dari tempat penyambutan ben lain epon setak nyampurna aki sekalian aki setujuan keluarga nyon pengeporah kalaban akung-akung epon pengeporah sekiranya gak dintoh sekater dari abtinah korang berlebih epon nyon pengeporah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.